أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا
واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا.
Sidang hadirin yang dihormati sekalian, di sini terdapat satu pengumuman. Sila ambil perhatian. Adalah dimaklumkan bahawa terdapat sesi soal jawab bersama panel kehormat pada akhir majlis. Untuk itu, para hadirin dibenarkan untuk mengajukan sebarang soalan di ruangan live chat YouTube yang terdapat di skrin peranti teknologi anda. Para hadirin yang dikasihi, anda diminta untuk bersedia kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Penasihat Kelab Jawatan Kuasa Perintis ASPA, Dr. Fajil bin Abdul Batau, Yang Berusaha Dr. Mazlan bin Cekso, Timbalan Dekal Hal Ehwal Pelajar, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Yang berbahagia Panel Jemputan Encik Anwar bin Abdul Rahman, Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Kementerian Luar Negeri Malaysia, yang dihormati Barisan Ketua Pusat Pengajian, Koordinator dan Pengurusan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, yang dihormati Nur Iman Arif bin Saiful Bahar, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Nizamuddin bin Muhammad Wazir, Naib yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Barisan Pimpinan SMF FSPPP sesi 2022-2023, Barisan Persatuan Dalaman Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Ahli Jawatan Kuasa ASPA 2023, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, salam Malaysia Madani. Dengan kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nadia Zulaika binti Halim, mantan pengerusi Jawatan Kuasa Perintis ASPA sesi 2021-2022 selaku moderator anda pada malam ini. Selamat datang ke program Jalan Kerjaya, Pegawai Tadbir Diplomatik. Untuk itu, sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, majlis diserikan lagi dengan nyanyian lagu Wawasan Serta Warga UiTM. Dipersilakan. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah penarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Burung tempua hinggap merata, sayang merbah di pohon cemara.
Assalamualaikum mula kata. Awal bismillah pembuka bicara. Kalau pergi ke kampung keramat, jangan lupa membeli tongkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sidang hadirin sekalian, bagi memberkati majlis yang bermakna pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Nur Hafiz bin Nur Hisham, Naib Pengerusi Jawatan Kuasa Perintis ASPA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim. Innaka samiul alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Kau rahmatilah majlis Jalan Kerjaya Pegawai Tadbir Diplomatik yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari perbuatan taat kepadamu. Kepadamu jualah kami berserah segala urusan kami. Allahumma ya qayyum. Kau berkatilah semua warga Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Kau rahmatilah kami dan jauhkanlah dari sebarang bala, bencana dan kemaksiatan. Kerana sesungguhnya Kaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatin wa fil akhirati hasanatin wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nur Hafiz bin Nur Hisham atas pimpinan doa itu tadi. Semoga majlis pada hari ini mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Yang Maha Esa, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan program Jalan Kerjaya, Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Pada kesempatan ini, majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai program kita pada malam ini. Untuk pengetahuan semua, program Jalan Kerjaya, Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah merupakan program anjuran jawatan kuasa Perintis ASPA yang dijalankan secara atas talian dan bersiaran secara langsung di laman YouTube rasmi ASPA. Program ini bertujuan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan para hadirin pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan, kata orang tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, sebelum tirai program pada malam ini dibuka, suka bagi saya untuk menceritakan serba sedikit biodata penceramah kita pada malam ini. Nama diberi Encik Anwar Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang pegawai tadbir dan diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Beliau adalah lepasan ijazah sarjana muda Pentadbiran Korporat Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau mempunyai pengalaman sebagai penolong pengurus Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret 2016 sehingga 2018. Kini, beliau berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan diplomatik.
Besar langit di tepi bukit, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Sebelum kami meneruskan majlis, saya ingin memohon izin kepada Yang Berbahagia Encik Anwar bin Ibrahim untuk kita mengubah mood majlis pada mood yang lebih santai. Sidang hadirin, tanpa membuang masa lagi, majlis menjemput Yang Berbahagia Encik Anwar Abdul Rahman untuk memulakan program kita pada malam ini dengan kupasan pembukaan berkenaan dengan tajuk Jalan Kerjaya, Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Untuk itu, sebagai soalan pembuka, dalam konteks sektor awam di Malaysia, pegawai tadbir dan diplomatik merupakan perkhidmatan premier yang membantu kerajaan dalam merencana dan melaksanakan dasar-dasar negara. Pada pandangan Encik Anwar, apakah persediaan yang seharusnya mahasiswa dan mahasiswi lakukan, khususnya sekiranya mereka ingin menjadi seorang pegawai tadbir diplomatik yang berdaya saing? Dipersilakan Yang Berbahagia Encik Abdul Rahman untuk memberi pencerahan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh Encik? Okey, pertama sekali terima kasih Puan Nadia Zulaika, Pengerusi Majlis yang saya hormati, Dr. Muhammad Fajil, yang saya kasihi, pelajar-pelajar daripada Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, FSPBT. Sebelum saya mulakan bicara, saya nak bagi disclaimer sikit, nak mohon maaf kalau ada tersekat ataupun tiba-tiba hilang ke radar, itu maksudnya line tengah hilang sekejap, sebabnya saya faham sepatutnya waktu ni memang saya ada dedicate untuk this particular session, tapi atas keperluan tugas saya terpaksa berlari daripada Madinah dan sekarang kembali semula ke Mekah. So dalam perjalanan on live lah kita dalam perjalanan ni. Mohon maaf banyak-banyak kalau tiba start dan sebagainya. InsyaAllah dia ada tak ada tu bukan semua orang, tapi yang penting insyaAllah sepanjang perjalanan ni harapnya semua okey. Pertama sekali وفي محطة كده نوقف شوي. Dengar Encik Anwar. Sorry. Boleh sambung. Okay. Sorry. Baru sebut je terus tidak jadi kan. Okay.
minta hadirin dan hadirat untuk bersabar kerana ada masalah teknikal line connection. Okay, sorry. I hope boleh dengar. Boleh Encik Noor? Okay. Boleh, boleh. Saya report yang tu. Okay dah. Alright. So, minta maaf. 5 minit terhilang dengan masalah network. Macam saya cakap tadi, coming back to the first question, apa persediaan yang diperlukan oleh mana-mana yang berminat menjadi pegawai tadbir dan diplomatik. Sebelum tu, maybe kita go to simple presentation yang yang saya sediakan. Kalau diizinkan, saya explain a bit pasal PTD ni. Next. Okay, of course this is all rhetoric. Soalan-soalan ataupun yang saya kemukakan ni adalah benda yang basic that you can find dekat internet. Apa itu pegawai tadbir dan diplomatik? Next slide. Next slide please. Hello. Encik Anwar, Mm-hmm. kalau macam line tak okey ke, saya rasa Encik Anwar boleh guna voice saja pun tak apa. Ya. Dengar tak saya cakap ni? Dengar. Okay. Okay. Memang saya guna voice saja. So, kalau boleh dengar okey lah. Okay. Next slide. Okay. Pegawai tadbir diplomatik atau PTD adalah perkhidmatan dalam kerajaan yang merencana dan melaksanakan dasar-dasar negara. Sebagai seorang PTD, selalunya yang kita disebut PTD ni dia dalam tentera dia bunyi lain, Panglima Tentera Darat, tapi dalam penjawat awam sivil punya aspek, PTD ni merujuk pada semua pegawai yang, bukan semua lah, kebanyakan pegawai yang bertugas sebagai penolong pengarah, penolong setiausaha di sebuah jabatan, di sebuah kementerian. Kalau di daerah disebut sebagai penolong daerah ataupun penolong pegawai daerah. Dan dia selalunya career path dia lebih kepada starting from below lah, kita kata start daripada penolong setiausaha dan pergi kepada ketua penolong setiausaha dan seterusnya kepada setiausaha bahagian dan seterusnya kepada timbalan ketua setiausaha dan seterusnya ketua setiausaha lah. Dan paling tertinggi dalam jawatan negara adalah ketua setiausaha negara lah. So nak explain in detail pasal semua jawatan dalam kerajaan agak panjang. Cuma secara umumnya bukan nak kata PTD kongkos semua, tak. Kita bekerjasama dengan pegawai-pegawai ataupun penjawat awam daripada skim-skim lain. Kita ada banyak skim yang bekerjasama dalam satu matlamat yang
yang kita tentukan bersama-sama lah. Sebagai contohnya, dalam merealisasikan contoh polisi pendidikan negara, kita akan bukan hanya PTD saja yang menentukan, kita akan libatkan juga kepakaran daripada institusi pengajian tinggi. Kalau sekolah, kita libatkan expert-expert daripada sekolah. Jadi polisi itu selalunya proses dia akan di streamline ataupun akan diselaraskan oleh pegawai tadbir dan diplomatik. Itu antara salah satu fungsi PTD daripada banyak-banyak fungsi yang lain. Seterusnya, next slide. Okey, macam saya sebutkan tadi, fungsi PTD secara umumnya dia merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran pembangunan termasuklah wilayah, daerah, tempatan, tanah dan sebagainya, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal negeri. Ini termasuk juga kadang-kadang melibatkan aspek-aspek keselamatan, ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat. Daripada next slide please, daripada yang fungsi ataupun tugas utama PTD ni, kita boleh pecahkan 8 turus utama kita panggil ataupun bidang tugas utama pegawai tadbir dan diplomatik, iaitu yang pertama pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi, yang kedua pengurusan kewangan, yang ketiga keselamatan dan pertahanan, yang keempat pengurusan teknologi maklumat, yang kelima perancangan dan pentadbiran sosial infrastruktur, yang keenam pentadbiran dan pembangunan wilayah, yang ketujuh ekonomi, dan last sekali yang memang terikat dengan my own job scope, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri. So untuk menjawab soalan Puan Pengerusi tadi berkenaan dengan syarat ataupun persediaan yang perlu diadakan, persediaan yang perlu ada pada setiap pemohon ataupun graduan. Sebelum tu kita kena tahu dulu syarat-syarat untuk nak masuk PTD. Yang pertama, beliau perlu merupakan seorang warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, mempunyai ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan, of course. Kalau ada sarjana lagi bagus, kalau ada PhD lagi bagus. Ada few yang dah mohon, yang dah ada PhD. Dan seterusnya ada 2 fasa yang paling susah untuk yang first 3 ni, yang ke atas memang kebanyakan adalah insyaAllah. Tapi yang the fourth and the fifth ni memang tak semua yang berjaya. Yang pertama, lulus proses pengambilan PTD, dan yang kelima, lulus DPA. DPA ni bukan DPA diploma yang ada dalam FSVP tu. Dia almost sama, dia punya in term of syllabus, modul yang ada, tapi dia lebih kepada diploma pasca siswazah awam. Dia 10 bulan punya latihan, dia meliputi semua aspek pentadbiran dan pengurusan. Yang ni kalau nak tahu lebih lanjut, kena buat satu kursus atau satu kelas yang berasingan lah. Dia merangkumi semua aspek yang 8 bidang utama yang saya sebutkan tadi. Dari keselamatan, so you have to take the training for military, you have to be well versed in ketentraman dan keselamatan awam, where you have to be a policeman, you have to take the training being a police, using firearms and why not, because it depends on where you are stationed later on in your career kan. So syarat untuk memohon PTD yang saya sebutkan 5 tadi, antara satu yang saya sebut adalah proses pengambilan PTD. Jadi apa itu proses yang ada untuk bakal-bakal PTD insyaAllah yang nak mohon jadi PTD. So dia ada beberapa fasa yang dia perlu lalui. Dan trust me, kalau nak jadi PTD, you have to be patient and you have to understand that the process take quite some time. Dia bukan mohon hari ini, proses 2-3 minggu dan terus dapat. So it will take around at least lah half a year for all the process, if not more than that. So yang pertama sekali, this is
of course dia punya proses dia akan berbeza dari masa ke semasa. Dia berdasarkan kepada keperluan dan berdasarkan kepada uh, landscape ataupun the nature of the applicant. Sebabnya untuk maklumat semua, for my batch yang contohnya 2017, 2016, yang mohon untuk nak jadi TPD at that time adalah 100,000 lebih yang mohon, dan bila melalui exam online kita buat, yang ni adalah fasa yang baru, so avoid the confusion yang ada sekarang. Sorry, slides tu kena yang ke belakang lah, yang ke proses ni. So untuk yang my batch dulu 100,000 yang mohon and 10,000 saja yang berjaya ujian exam tu. Daripada 10,000 tapis kepada PAC, and PAC hanya berjaya 3,000 orang. Daripada 3,000 orang, finally those called for the interview around 1,000 and only 400 were selected from a pool of 100,000. So statistically speaking, it tantamount to even less than 1% of the total pool of applicant yang mohon untuk jadi PPD. Jadi untuk teorinya, saya cerita sebagai teori dulu, nanti kita masuk pada soalan yang lain yang berbangkit. Secara teorinya nampak macam senang. Ya, maknanya nak mohon, you have to go through the process yang dikenal pasti. You have to go for the psychometric exam sekarang ni. First, the psychometric exam ni will identify what kind of character that you have. So kalau siapa yang pernah ambil foundation in law sebelum ni akan tahu subject psychology, understanding the behavior of individual and answering the question would determine how a character of person is. So itu first fasa pertama, then you go through the ujian atas talian, online exam, and then go to PAC punya exam. PAC ni is saya lupa ada punya nama penuh dia, tapi more towards competency. In my time, they were divided into two aspects. Yang pertama, they test your physical capability, and second, they test your intellectual capability. So these two process would actually determine whether you are actually fit mentally and physically to be called on as PPD. And lastly, interview. Interview is the final stage where they really filter out your idea, your thoughts, and sometimes the question can be a bit political. And being a civil servant, one of the tips I'm trying to explain to you is actually be political. Maksudnya, you have to be honest in your opinion. At the same time, you are not siding at the side. You have to be cautious. You have to be articulate about what's going on. Sebab bila you jadi pegawai nanti, bila you join the PPD, you are going to work closely with all the politicians regardless of party, because we are the one who is responsible to articulate, to formulate, and to execute policies. Secara ringkasnya itu presentation saya untuk kali ini. Soalan seterusnya saya serahkan kepada pengurusi majlis. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Encik Anwar Abdul Rahman atas kupasan pengenalan yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi, melalui perkongsian tersebut, kita dapat simpulkan serta mengetahui bahawa persediaan yang teliti dan teratur itu sangat-sangat diperlukan. Betul ya yang berbahagia Encik Anwar? Okey. Baiklah, yang berbahagia Encik Anwar Abdul Rahman, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Kami ingin menanyakan soalan yang berikutnya. Soalan berbunyi, apakah contoh program atau aktiviti yang boleh mengasah potensi seorang mahasiswa untuk menjadi seorang pegawai tadbir diplomatik pada masa akan datang? Silakan yang berbahagia, speaker. Terima kasih pengurusi majlis. Tak apa lu panggil yang bahagia, panggil Anwar je.
Untuk soalan apakah aktiviti yang boleh digunakan untuk mengasah potensi, dia tak ada spesifik activity that we can do. Tapi sebenarnya one of the most important element yang saya belajar masa kat universiti yang masih diguna pakai sampai ke sekarang, walaupun dah bekerja sekarang, adalah, well, segan nak sebut ni sebab Dr. Fajil dengar nanti dia akan bagi lagi banyak. Tapi doing the assignments is actually a very good thing to do. Sebenarnya when you do assignments, especially last minute assignments, it would create your creativity to settle whatever the requirements of the assignment itself. So being able to process and deliver your results in a timely manner is one of the criteria required by our government civil servants. Sebabnya, the issue will not be the same as always dan keperluan untuk kita selesaikan masalah tu memerlukan kita punya commitment. And assignment is one of that particular requirements that we should and be able to do. So, yeah, doing assignment will help you especially in your writing. Tapi tengok juga assignment apa. Kalau assignment language tu cerita lain lah kan. I mean we're talking about specific task that is entrusted to us yang pasal, especially when it comes to subject matter yang berkenaan dengan kerajaan lah. Tapi selain daripada buat assignment which is academic in nature, I would suggest you to strengthen your soft skills. Soft skills very big topic, is open. Dia meliputi banyak benda, tapi antara lain gaya bercakap, gaya berkomunikasi, because this is very related to my task sebagai diplomat. So most of the time, you have to be careful in what you say, you have to be careful in what you try to convey, and you have to be clear. So in this regard, being a debater ataupun being orator, public service bukan public service, ucapan awam, that is lebih kurang lah. That is one of the good practices that you can practice in order to help you overcome, of course, first, help you overcome your fear being in public. Yang kedua, make you confident and in communicating, especially in a large crowd. And this will also help you in your interview. Bila you know how to speak well, so when you present yourself, you'll be able to present in a good way that I wouldn't say you have to sell yourself, but that is the idea. So you cannot, when you go with the interview, contohnya, you cannot explain your lifetime in 5 minutes. It's quite impossible. But you can actually illustrate how your life is by selecting the major events. That is something that you need to learn. And being a debater, you would be able to acquire that skills because you won't have to, if you are being a debater, you wouldn't be able to repeat everything in a short span of time. Tapi that will teach you how to select the best points. So, as I said earlier, aside from doing assignments, being a debater ataupun join a debate club pun, it's actually good for you in your intention to become a DPP. Terima kasih Encik Anwar Abdul Rahman atas keterangan yang jelas disampaikan sebentar tadi. Okey, daripada penerangan tersebut, mahasiswa dan mahasiswi jelas bahawa tugasan yang dilakukan sewajarnya dilakukan dengan sepenuh komitmen untuk menjadi PTD yang baik satu hari nanti. Baik, kita teruskan siri wacana kita pada malam ini dengan soalan yang berikutnya. Apakah cabaran kebiasaannya pegawai tadbir diplomatik hadapi dan bagaimana cara untuk atasi cabaran tersebut? Dipersilakan Encik Anwar. Okey, untuk cabaran sebagai
PTD, dia ada banyak cabaran. Yang pertama sekali cabaran untuk nak jadi PTD ni. So before moving further kan, to be selected as PTD is actually to be patient throughout the process. So I'm not sure how many of you are interested to be PTD sebab yang saya faham ada dua kategori student. I think still dua kan. BAC dengan BAC pula lah. BAS dengan BCA kan yang live today. So saya dulu daripada BCA memang bukan laluan untuk jadi PTD pun, sepatutnya jadi company secretary. But never mind, dia ramai je ada yang graduate Oxford pun join PTD. So anyone can become a PTD. So but in order for you to be able to be one, you have to go through the cycle of I would say cycle of challenges that you have to undertake and pass through before you become one. Yang cabaran utama sebenarnya how you present yourself. Itu yang paling penting. Because you have to remember, and I keep repeating this to I'm so sorry kalau I sebut junior boleh ke my juniors yang insyaAllah satu hari nanti akan join me in the service. So I always repeat this, that how do you present yourself is most important. The element that we have is the strength that we can use. Sebagai contohnya, kita yang belajar dekat FSWP, banyak subjek yang kita belajar berkenaan dengan pentadbiran awam, we can use it to our advantage. I mean, my CG currently dekat Jeddah, he's not graduated from UiTM and not from the public service punya ataupun diploma pentadbiran awam ke ataupun Bachelor of Science, Administrative Science. So how he presented himself, how I present myself is important for us to convince our target that we are actually the best among the best. Itu yang susah tu. Sebabnya macam sebagai pelajar BCA ataupun PAS, we have that background knowledge on how administrative, how the government works, and the theory part tu kita dah ada. Cuma kita nak kena asahkan benda tu, kita nak kena tunjukkan how and why we are the chosen one to be able to selected for that particular post. So cabaran pertama, how we present ourselves. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang menyebabkan kita ni sebagai seorang pelajar ataupun seorang pemohon bekerja, apakah advantage that we can provide to the organisation. Sebab kita kena ingat bila kita mohon kerjaan kerajaan, it's not only profit and loss, it's also how our skills can attribute to the well-being and to the success of the organisation. So pentadbiran awam is very huge and very the characteristic of it is very open to many areas. PTD itself pun ada 8 bidang utama. So you are not yet sure which kind of area they are going to be in. Tapi one thing for certain is you have to be able to know where your advantage is and use it when you join the service ataupun when you want to join the service. Sebagai contohnya, untuk exam apa semua tu, itu you cannot, because that is a simple question that everyone is answering. So itu proses yang you have to learn by yourself. The challenges of the process of being a PTD, dia kena ada exam, dia kena ada latihan fizikal, latihan lain yang saya sebutkan tadi. So all this is already a challenges for you. But tapi the outstanding ataupun the shining moment is towards the end, where how you would convince that you are the best among those 1,000 or 2,000 that went through the same process that you have went through. So itu benda yang you have to find within yourself, and I'm not going to be able to help you in that. Cumanya I think this aspect the training ataupun while you're in university, you'll be able to find that as well. Sebabnya itu saya cakap lah, dia bila you belajar ni kadang-kadang
It's not only learning. University is not only for you, not only the only place for you to acquire knowledge. But at the same time for you to enhance yourself, to become a better person. So kadang-kadang orang salah faham ni akan masuk mesti dapat. Sorry bukan nak kata it's not good. Tapi you can excel in your education, which is a very formidable and honorable thing to do. And at the same time, you cannot neglect the fact that soft skills and other skills acquired throughout the student life is very much important and equally important. So kadang-kadang ramai je yang graduate dengan anugerah dekan, anugerah chancellor kan. And question kenapa dia tak dapat join kerja sini sana, especially PTB. Sebab ni satu je, because when you are not able to present yourself and you don't have any other skills, that is quite difficult. Tapi being a good in academic pun equally important juga, sebab kalau you tak bagus dalam academic, the panel would of course lah dia akan macam bertanya-tanya lah, dia ni belajar apa dulu, kalau pointers pun 2 je kan. Tapi it's not like that is a bad thing, it's not. So while you have advantage in academic, you need to also have advantage in other non-academic punya factors, and it is a challenge actually for you to show yourself among the other applicants alike. See? Terima kasih kepada Encik Anwar Abdul Rahman atas perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi. Baiklah, untuk menyimpulkan semula, kita tahu cabaran tu semestinya pasti akan ada dalam apa jua bidang yang cuba untuk pelajar kita sendirilah untuk ceburi. Tapi sekiranya seseorang mahasiswa atau mahasiswi tu benar-benar jelas dengan jalan kerjaya yang mereka inginkan, cabaran ini pasti boleh ditempuhi dengan adanya rasa passionate dalam diri seseorang itu. Contoh macam yang Encik Anwar cakap, soft skill dan sebagainya. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita teruskan kepada soalan yang berikutnya, suka untuk saya ingatkan kepada sidang hadirin yang menyaksikan program kita pada malam ini secara langsung di laman YouTube ASPA UiTM Official, bahawa anda boleh mengemukakan sebarang soalan kepada Encik Anwar pada hari ini di ruangan chat box YouTube. Baiklah, yang berbahagia Encik Anwar Abdul Rahman, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Kami ingin menanyakan kepada Encik Anwar Abdul Rahman, soalannya, bolehkah Encik berkongsi contoh atau isu semasa yang menunjukkan impak dan kepentingan peranan PTB tu kepada negara, masyarakat dan mahasiswa kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih. Untuk isu semasa susah juga nak jawab. Dia merujuk kepada kadang-kadang tak semestinya isu politik, kadang isu ekonomi pun menjadi salah satu aspek juga. So sebagai contohnya kan, bila sesuatu negara kita memerlukan pemimpin yang akan bagi hala tuju, direction. So hala tuju tu bukan hanya datang daripada wahyu, dia kena ada kita ada proses dia, kita ada macam sesi engagement, libat urus, kita ada the process lah, the process is very long, it's going to be very lengthy if I'm going to speak about it. Tapi dia punya isu yang menjadi agak berat untuk seorang pegawai uruskan adalah bila as you go up the level, you will have to deal with different kind of issue, a very big issue, dan selalunya dia bukan seorang lah, dia melibatkan ramai pihak. Untuk menjawab soalan tadi, apakah isu yang paling latest yang kita boleh tengok sebagai pentingnya pegawai, peranan pegawai PTB? Kita ambil contoh, of course this is academic, I hope this is not going to be quoted lah. Contoh macam ketika kita ada a bit of constitutional crisis in 2020, and bila isu-isu yang melibatkan
pentadbiran bila tidak ada perubahan kerajaan dan sebagainya. The only person ataupun the first person that the new minister ataupun the new prime minister would engage, would uh, request for briefing is the PTD. Bukan bukan maksudnya dia rujuk pada PTD sahaja, tapi usually the ministry will be headed by KSU. So while in the absence of a cabinet, usually the KSU will have to take care of the ministry, the operation, dia punya apa nama policies, make sure that it's in line, and dia pun kerajaan berubah polisi later on, we will be there to provide advice to the best that we can, because as part of PTT, you have to always remember that you should serve the government of the day regardless. So itu adalah kita panggil apa nama, that should be the value that you should subscribe always when you become a PTT. So bila contoh sebagai contohnya isu semasa yang berlaku di negara kita, yang macam contohnya masa 2020, antara peranan PTD ketika itu adalah beri nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, bukan sahaja PTD lah, tapi melibatkan juga pegawai daripada skrim-skrim lain, especially daripada bidang undang-undang. Tetapi kebanyakannya adalah melibatkan polisi yang PTD sebagai seorang pegawai PTD yang terpaksa bukan terpaksa lah, yang pemilik that particular policy. So basically nasihat daripada pegawai tadbir dan diplomatik ataupun daripada top management usually yang PTD adalah asas untuk macam mana kita nak selesaikan satu masalah ataupun satu isu yang timbul. So itu adalah satu contoh yang saya boleh nampak yang kita boleh gunakan lah dalam aspek ini, sebab dalam isu-isu lain kadang-kadang bila kita sebut pasal cabaran semasa yang berlaku, kita tak boleh lari daripada isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu sosial. So benda-benda semua adalah bidang tugas PTD. Like it or not, if you go through the directory of any ministry, you will find PTD either becoming the setiausaha sulit kanan kepada menteri ataupun pegawai khas. Reason being is simple, because kita bertanggungjawab untuk mentadbir pejabat sendiri and untuk membantu menteri dalam apa jua keadaan. So I don't know how to answer in a better way, tapi I think one of the example is, I think, the constitutional crisis tu lah, where we can actually see that the ministries without ministers pun were actually being run by civil service lah. Terima kasih Cik Anwar Abdul Rahman atas perkongsian yang sangat baik disampaikan sebentar tadi. Untuk simpulkan kembali, peranan PTD itu sendiri bagi saya membawa perubahan yang besar kepada kestabilan serta kesejahteraan negara. Bukan sahaja negara, malah masyarakat, mahasiswa dari segi ekonomi, sosial, semuanya menerima impak daripada tanggungjawab seseorang PTD itu sendiri. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai persetujuan di antara negara-negara yang berlainan, dan bagaimanakah seorang pegawai PTD memastikan kepentingan negara mereka diwakili dan dipertahankan semasa perundingan jika ada ketegangan yang berlaku dan sebagainya? Silakan. Masih Pembunuh Majlis. Soalan semakin susah pula. Okay. To make it simple, antara dua manusia pun kita tak boleh nak capai kata sepakat. Kan? I mean, if I put it in a very closer terms, antara seorang suami dan isteri pun takkan ada yang satu kepala. Sebab
jatuh selalu. Tapi lama-lama baik balik. So untuk mencapai kata sepakat, untuk mencapai kita panggil win-win situation ataupun ground of understanding between the two parties, selalunya bila melibatkan negara, it's not going to be easy. Macam contoh kalau saya bergaduh dengan Akmal kan, tak puas hati ke soalan dia bagi banyak sangat dan sebagainya, saya akan runding lah macam mana soalan tu nak dikurangkan dan berapa banyak yang kita boleh persetujui bersama. Because it's our decision, so tak ada masalah. And it's individual issue. Tapi bila melibatkan negara, antara dua negara, it's not that easy. Selalunya when we do the negotiations, and especially in international fora, there is always kita panggil apa nama, mutual understanding that we will always work on. Bagi contohnya, kalau saya bagi contoh yang paling mudah lah, isu let's say isu Palestin, walaupun itu sensitif kan, tapi contoh isu Palestin, we might agree on certain area and not agree on certain area. We don't want temporary ceasefire, we want the permanent ceasefire sebab kita simpati dengan Palestin yang sekarang ni diserang dengan begitu kejam di sana. Tapi in international forum, during the negotiation, ada negara lain yang ada interest yang lain. Their policy is not the same as us. Tapi in order for us to break through and go through the mutual understanding, we have to see what we have in similarities and work towards that area. Jadi in international fora is a bit technical and a bit complicated. Dia tak semudah yang kita jangkakan. Selalunya negotiation tu akan ambil masa berhari, berbulan, if not years. So isu yang kritikal, yang sebagai contoh tu saya tak boleh bagilah sebab ada kalanya isu tu belum lagi selesai. So dia akan ambil masa yang banyak dan sehingga isu tu selesai baru kita boleh declassifykan information tu. Tapi overall, untuk kita nak mainkan peranan untuk dah capai kata sepakat, selalunya PTD yang ditugaskan di luar negara macam saya contohnya, itu adalah tanggungjawab kita dan selalunya bukan dihantar macam tu saja. We were provided with training and it's not like I just join the service terus pergi ke luar negara. So they really test us whether we are really ready to be posted abroad and represent the country. So bila kita represent the country, kita mewakili negara, bukan kita pergi shot sendiri, pergi meeting, kita decide on our own. It always come with a decision from our capital, from HQ lah. So selalunya negotiation akan berlaku dan negotiation ni mostly bukan kata conquered by PTD, tapi mostly are PTDs. Sebab kita tak on keselamatan ataupun pertahanan, itu kita leave it to the military. Tapi when it comes to diplomacy, all of foreign diplomacy, if not all, most if not all, are run by civil service, which at this juncture, alhamdulillah, I'm one of them lah. So in the civil service, PTD is the one who is in charge for one of the 8 pillars. So one of it is foreign affairs. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat baik oleh Encik Anwar. Kita teruskan program kita pada malam ini dengan perbincangan yang terakhir. Kami ingin menanyakan kepada Encik Anwar Abdul Rahman, bagaimanakah Encik Anwar melihat perkembangan potensi mahasiswa kini untuk menjadi PTD yang berkaliber dan berdedikasi? Apakah harapan Encik Anwar kepada anak muda kini yang ingin ceburi bidang pegawai tadbir diplomatik? Silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya pun muda lagi, so bolehlah nak masukkan dalam kategori ada harapan untuk diri sendiri juga kan. Tapi okay lah, let me be honest, tapi dia bukan melibatkan hanya generasi muda sekarang, dia melibatkan overall new batches of junior officers yang baru masuk dalam servis.
always remember when you become PTD, you are not boss. So itu benda yang paling basic, yang paling asas that you will always have to implant it in your heart. Sedalam-dalamnya. Because for you to become ambassador, to become KSU, it's not overnight. It's gonna take a long process, a long years of training. You have to gain experience for you to be in that particular position. So unfortunately, and I'm not saying to everyone, I'm saying that most of, if not most of junior officers yang masuk sekarang, dia tak ada that particular, kita panggil, bukan nak kata humble, tapi dia tak ada that particular element that understand that sebenarnya being a PTD is actually being a worker, same as other skills. Cuma je bezanya PTD is you have to be in a different mindset. You have to be in a position where you can decide at certain level. So dalam konteks ni, always remember there are some motto in life that you become PTD, you have to embrace it until you retire. Yang pertama, always know your station in life. So ayat ni agak memang selalu dia dengar sebenarnya kalau you masuk Islam Putra, but it's actually true to the point. When you become an officer in the civil service, always know your station in life. Know where you have to behave, know how you have to behave, and how you should present when you become an officer, and especially when you engage with, kalau you tugaskan di daerah dan sebagainya, how you engage with locals. So tak semudah yang kita nampak. Masalahnya harapan yang saya tengok kebanyakan new intakes ataupun new officers, junior officers, in terms of knowledge, I have no question about it lah. English is very good when it comes to your skills, even better than mine. Tapi ada tiga benda lah that I would say that you need to have it in yourself. That is something important for you to become a successful person, not only in PTD but in life. Yang pertama, you have to have the right attitude. So the right attitude ni penting. Being a good person doesn't always have to be good. Sometimes you have to be great in order for you to present yourself as a good person. Sebab manusia ni takkan cukup. So sometimes being in a good attitude means that you have to have patience. You kena sabar. Kadang-kadang kerjaan ni Allah, kadang-kadang tu orang datang macam-macam jenis. But if you are not patient enough, you will lose your attitude, and by that time you will be in a trouble because now dengan zaman viral apa semua ni kan. So yang kedua, selain daripada you have to have attitude, you need to have knowledge. Knowledge ni you are gaining now by learning bila you belajar ke industri ni, tapi this is process that you can acquire. Nak dengan tak nak je. Dia bukan kena hafal tapi dia kena faham. Kadang-kadang isu semasa, faham apa benda yang you perlu tahu, apa benda yang you perlu cakap, yang tak perlu cakap. You perlu tahu tapi tak perlu cakap. So this is things that you acquire throughout the years that you learn. And yang ketiga, and this is I think the most prominent issue that we have now, is always control your social media. So benda ni yang saya nampak jadi masalah sekarang dekat junior officers, including mine juga. So social media ni is actually a silent killer sometimes in a way. It can present in a good way, tapi most of the time it present in a bad way, especially for civil service. Sebabnya bila you tunjuk your lifestyle apa semua, orang akan cakap jawab awam, macam mana dia ni boleh kaya, naik kereta ni dan sebagainya apa semua kan. So that creates something about you, unless you can, of course you can declare your asset apa semua ni. Yang kedua, sometimes your wordings, semua ni reflected in the three aspect, reflected in one. Kadang bila you jenis sombong, lepas tu lah sosial pun you pakai cakap lepas buang je. So bila jadi isu nanti, you are in trouble. So always remember, well before we conclude the session, always remember that you need to have these three elements, and I think these three elements is not enough, tapi
At least it should be enough to guide you throughout the way. Yang pertama, attitude. Yang kedua, your knowledge yourself. Dan yang ketiga, your social media. So ingat, yang ketiga ni yang saya risau sangat sebab akan masuk dia dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, gaduh dengan girlfriend pun cakap macam-macam dalam social media. And unfortunately, benda tu kalau habis kat situ lah kan, tapi benda tu dia akan repeat. Orang akan screenshot, orang akan jadi isu. So kalau you nak kerja dalam servis-servis, you have to be careful on that. Okay? Baiklah, terima kasih di atas perkongsian Encik Anwar. Baiklah, sebagai seorang wakil mahasiswi di sini, saya juga ingin menyuruh rakan-rakan untuk terus berjuang serta mengembangkan nilai yang ada pada diri masing-masing kerana kita adalah penentu yang mencorak masa hadapan negara. Jadi seperti yang Encik Anwar katakan, attitude dan sebagainya itu kita perlu take note lah untuk kita jadi seorang pegawai tadbir diplomatik yang baik satu hari nanti. Baiklah, sekalung penghargaan diucapkan kepada Encik Anwar Abdul Rahman di atas perkongsian yang disampaikan serta kesudian beliau untuk meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Semoga dengan perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambah pengetahuan serta memberi manfaat kepada semua. Baiklah, hadirin sekalian, kini majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Bagi sesi ini, para hadirin dibenarkan untuk mengajukan soalan kepada penceramah di dalam ruangan komen. Baiklah, Encik Anwar Abdul Rahman, kita akan meneruskan dengan sesi soal jawab. Encik Anwar bersedia? Okay. Untuk soalan pertama, daripada Zafran Ishaq. What is the challenge PTD face nowadays? From COVID era up until now, we have Madani new government. So the challenge, persilakan Encik Anwar. Soalan umum. Thank you very much, Zafran. Secara umumnya, basically, today we are facing with digitalization. So a very good question that you have asked is about the challenges that PTD faces nowadays. You have to understand that what PTD used to be before is not what it has to be. Maknanya, we have to improve. Maknanya, including myself lah. As I speak to you, I'm also trying to improve myself to be a better person, a better officer. So challenges yang PT selalu hadapi, what we always have to go through is the constant changes in the policy, the constant changes in the world that forces us to manage our change and for us to adapt to the reality, to the new norms that we have. You mentioned about COVID era is very good because pre-COVID, it was quite difficult for us to, not for us lah, for the world to engage and to force the utilization of digital application, digital policies, tapi policy on digital. But when COVID hit up, the main aspect that we rely on during that time was on digital front. We used to be traditional in our handling, but now, even today, we are having virtual meeting that
4 years ago, it's not that quite possible because we are not able to adapt to this kind of changes and this kind of improvement. I mean, last 5 years or 6 years ago, there was virtual meeting, but it was quite difficult to bring people in. But now we are able to do so, and we are acceptable to that particular norm and become the new practice that governments and also people are uh, applying today. So TD needs to overcome these challenges, needs to be ahead of its time, needs to understand that sometimes you being applying the current norms is not enough. You have to adapt to the new changes. You have to look into what is the best that uh, that you can provide, especially in terms of services to the people. So now we have the Madani approach. The Madani approach is a very wide spectrum of uh, direction that we are moving towards it. And the most important aspect is how we subscribe to the values of Madani and how PPD can be creative and innovative and executing its policies and executing its tasks to ensure that the main policy that we have, the bigger picture, is at hand. Thank you. Baiklah, terima kasih Encik Anwar atas perkongsian tersebut. So untuk simpulkan semula, PTD need to always be ready and adapt to the constant changes especially. Alright, kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu daripada Encik Wan Muhammad Hasif Wan Hassan. Soalannya berbunyi, adakah berkhidmat di luar negeri merupakan cita-cita utama setiap yang bergelar PTD? Mungkin saudara boleh kongsikan bersama realiti, cabaran dan pandangan seorang PTD di pelbagai lapangan. Silakan Encik Anwar. Terima kasih penulis majlis. Pertama sekali, terima kasih Asif. Sihat Asif ni antara, I would say my batchmate lah. He's my senior sebenarnya dalam he was in BAS, I was in DCA. Tapi we were comrade going to PTD ship. InsyaAllah lah satu hari ada rezeki, dan he's actually now in the civil service as well. Soalan yang dia tanya ni macam nak berkena saya, tapi tak ada berkena sangat. It's actually a good question. Bila you join PTD, you have to remember that not always you will become a diplomat, you'll become DO, atau you become pegawai kewangan, DMF and why not. Because becoming an officer atau becoming a PTD, you should be able to become jack of all trades, master of none. So in reality, bila kita cakap pasal teori kan, 8 bidang tugas utama tu, you are quite happy because we can go anywhere apa semua. Tapi in reality, we are not actually able to go anywhere without being assessed whether we are actually ready for that particular post ataupun that particular area or not. So benda tu sebenarnya come back to us. So sometimes kita rasa macam kita ni ready nak jadi pegawai daerah ataupun pegawai daerah, ready to serve the people on the ground dekat kampung apa semua je kan. Ataupun as mentioned by Saudara Hasif tadi, nak jadi seorang diplomat ataupun nak jadi seorang PTD yang berkhidmat di luar negara. Tapi reality on the ground is not the same. Kadang-kadang we think that we are ready, tapi kita bila suruh buat kerja sikit, kita dah start menangis lah. Kena tegar sikit, kena buat jumpa dengan diplomat daripada Nigeria ke, daripada Conakry ke, yang jadi cakap kasar ke sebagainya, kita dah terus takut, tak berani nak bercakap. So that is something that we should always reflect on ourselves. Dan cabaran kita adalah, especially at this juncture, cabaran kita adalah how do we make ourselves relevant. Itu yang susah sikit kita nak jawab. Sometimes, are we that relevant now compared to the fact that what the services provided by PTD now can be provided by other sectors as well. So benda tu yang menyebabkan cabaran yang utama untuk seorang pegawai, tak kisahlah from whichever scheme, to be ready to take up the challenge. And
macam saya tak semestinya fully dekat foreign affairs. I mean, of course lah, saya pernah join Maastricht from 2016 to 2018, 17, sorry. That is basically as an economist, dealing more on training exporters, understanding how the export works. Tapi bila kita join PTD, that is only a small element that you should learn. There is a bigger element that you should understand, which is the fiscal economy, the monetary. Of course lah, you takkan buat lah sebab itu more towards PNM kan. Tapi fiscal policy itself, how you maintain a good economical stature, how you ensure that your policy is actually relevant dan sebagainya. So it's not a one-man job, it reflects everyone. Dan realitinya adalah bila kita bekerja nanti, kita akan bekerja secara beramai-ramai. Dan akan ada juga isu politik, akan ada isu politik jabat, itu benda tu normal lah. So akan ada juga sometimes other issues, social issues that might affect the objective of what we're trying to do. So always bear in mind that bila you join PTD, doesn't mean that you always join whichever ministry that you want. Sometimes you wanted to be, contohnya you wanted to have a leisure life, tak naklah ada banyak kerja. So dengar kata kerajaan Wisma Putra ni busy sangat sampai tak ada masa dengan family. So you okay lah, I tak nak lah, I nak join kementerian lain. Let me request transfer out, pergi ke kementerian, ke bidang KK ke, KDN ke. And that will be to your surprise that kerja tetap sama. You would always be, bukan kata use lah, you will always be required to serve the country even after 5. So reality dia kadang-kadang you are responsible for whatever task that is provided to you. So itulah keadaan yang kadang-kadang ramai yang salah langkah, bukan ramai salah langkah, ramai salah faham. Bila join service rasa macam I nak join Wisma lah, tapi yang dapat hanya 20 ataupun yang dapat hanya 10. The other 390 ataupun more tak dapat, and most of them akan ada yang kecewa, ataupun nak join MOF tapi tak dapat, kecewa, ataupun nak join daerah tapi tak dapat dan kecewa, and this would actually affect your performance. So always bear in mind, and I will keep repeating this, always bear in mind that you should be jack of all trades, master of none. Meaning to say you should be able to do whatever you can do wherever you are sent. So contohnya pada PTD ni selalu orang cakap kalau hantar kat laut jadi pulau. So B1, maksudnya kalau you dihantar di MOF, you become expert in financial sector. If they send you suddenly to kementerian kementerian dalam negeri, KDN, they expert on security. If they send you to anywhere else, they expert in wherever you do. So always be ready, always be an open-minded, and accept it as a learning curve for you. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Semoga ianya dapat memberikan penjelasan kepada Encik Hasif yang bertanya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya daripada Siti Nurain Farzana binti Ismail. Apakah kelebihan menjadi pegawai tadbir diplomatik? Ni soalan yang paling best sekali. Rasa ni baru start ice breaking sebenarnya. Soalan yang saya menanti-nantikan, apakah kelebihan menjadi pegawai PTD ya? Best jadi pegawai PTD ni. Kelebihan dia antara lain, you tak ada masa dengan family. You will always be responsible for everything. And bila you balik kampung, kalau ada yang tak suka dengan PTD akan kata apa ni PTD ni merosakkan negara lah, polisi entah flip-flop ni, why not. So walaupun you daripada kementerian dalam negeri, tapi orang kampung cakap pasal pendidikan, you still kena salahkan. So you take the blame, one for all for one. So itulah antara kelebihan dia. Tapi antara kekurangan dia pula, you ada pencen lah. So benda yang paling kurang sekali adalah you dapat gaji lah setiap bulan kan.
So that is actually what we work lah. Kenapa kita bekerja kan? I mean, to be fair, Dr. Fajil pun sama macam saya juga. We get our pay slip every month, but that's not much. You don't expect too much. Gaji sebagai pejabat awam memang sikit, tapi alhamdulillah lah, it pays off untuk menyara keluarga. Jangan kalau jadi PTD ni, kalau nak minta anak dara orang pun, insyaAllah lah orang tu selesa lah, pasti yakin nak bagi kan. Tapi tak semestinya PTD, mana-mana pun boleh. But moral story is, become PTD ni, kelebihan dia sebenarnya you will learn a lot lah. That is my honest answer. You will learn a lot. You would be able to be anything you want to be. Bukan anything tu astronaut betul lah, tapi anything in the areas that is within the confined 8 pillars tu kan. And trust me, if you are very much committed to your work as PTB, insyaAllah ada habuan di penghujung jalan, insyaAllah. Macam saya contohnya, my objective bila I join foreign service, although mula-mula I minta other ministry, tapi dapat foreign service, I take it with an open mind. But when I work in foreign service, I put up an objective, insyaAllah one day I'll become ambassador, which is still a long way to go for me. So sama kat macam orang lain, ada yang nak jadi KSU, ada yang nak jadi DO, so KSN. So it's not a bad thing for you to hope to that. Yang kelebihan jadi pegawai PTD adalah that is actually achievable if you work hard enough to get it. Ada je petition, ramai juga from FSVP yang join PTD and tiba-tiba jadi politician. And actually we have our alma mater, ramai daripada our gradua UiTM, especially kat FSVP yang banyak P ni kan. Semua kalau kenal satu sama lain kan, FSVP hukum, kenal terus, senang. So sebenarnya network of PTD ni ramai juga daripada FSVP. So that is actually a very good point that we should tackle on. Baiklah, terima kasih Encik Anwar atas perkongsian. Semoga ianya memberi semangat kepada Siti untuk menjadi PTD mungkin satu hari nanti. Okey, kita gerak kepada soalan yang seterusnya daripada Akmal. Saya ada soalan, bagaimanakah proses perundingan dan diplomasi dijalankan dalam konteks hubungan antarabangsa? Silakan. Thank you, Cik Mal. Thank you very much. That is a very good question. Kita dah cakap pasal rundingan kan antara dua negara. Tapi kita lupa, sebenarnya I forgot to mention this process. Dia bila melibatkan rundingan, dia ada fasa dia. Okay, kita ada rundingan di peringkat kita panggil working level. So working level tinggi lah, mostly tinggi. So working level macam contoh saya, tomorrow I'm gonna have a meeting dekat Organisation of Islamic Cooperation dekat Jeddah, OIC. That's why I'm running actually tonight for that particular preparatory meeting. Proses tu adalah kita bermula di peringkat bawah dulu. Kita set the ground. Apa yang isu yang berbangkit, contohlah let's say isu yang berbangkit adalah berkenaan dengan administrative part of it kan, isu berkenaan dengan border ke, isu berkenaan dengan keselamatan ke kan. We set the ground. What kind of issue that we're trying to negotiate. If it is bilateral, that's how we do it. Tapi kalau it's multilateral, there is an agenda. Apa yang kita nak bincang, apa the focus of that particular negotiation. Then, lepas working level, macam kita punya side dah selesai apa semua, bincang, dia ada dua kategori juga bincangan tu. Dia ada formal dengan informal. So kalau informal ni ialah bincang dalam meeting kan. Tapi informal sometimes kita panggil corridor meeting, kadang-kadang kita panggil di luar tengah meeting formal tu kita akan pergi tepi atau bincang to negotiate apa semua kan. So both sides akan firm up the negotiation and then bring that particular negotiation to a higher level. So sometimes, most of the time kita takkan bawa ke high level until kalau benda tu memang nak mutually agree to bring to the high level lah. Kalau macam contoh lah bagi tahu bila ada lawatan dan sebagainya. If there is a visit,
you handle your leader, our leader, to Malaysia, to another country, macam contoh tu Saudi Arabia kan, kita bawa our leader datang for fishing meeting, ada kita ada protocol side, kita ada substantive side, tapi let's talk about protocol kan, kita nak faham macam mana pergerakan PM, pergerakan dia macam mana ke sini, kita bincang dengan host government. Host government kata, oh keselamatan dia tak boleh, kita kena ni, so you have to deal on that particular area. Tapi ada certain issue yang kita macam substantive part, especially when it comes to negotiation on different issue kan, different issue yang besar, kita bincang, agree on the working level, dan kita bawa kepada, kita panggil senior official level ataupun senior official meeting. Senior official meeting ni dia akan varies lah siapa yang lead, selalunya KSU kalau di peringkat foreign affairs, KSU ataupun TKSU ataupun SUB, depend on the context of that particular issue yang kita nak bawa lah. Then kita ada juga fasa yang lebih tinggi, kita panggil ministerial, which is menteri lah, di peringkat menteri. So menteri yang akan tentukan ataupun akan bantu untuk negotiate. Tapi usually menteri ni akan go to the, kita panggil macro level, not the micro. So dia lebih kepada helicopter view, where we discuss on policy matters, question of law, the understanding of the pillars of the two countries, issues that we work upon, then akan narrow down balik lah. And last but not least, last kali adalah leaders level ataupun PM level. Yang ni kalau isu yang betul-betul besar yang kita akan bawakan. Kalau isu kecil contohnya macam isu konsular, kahwin di luar negara ke sebagainya, itu tak bawa pada PM lah, itu working level saja. Tapi kalau isu yang besar macam contoh isu kerjasama antara, contohlah antara Petronas dengan Aramco ke, ataupun kerjasama antara UiTM, tapi UiTM sebenarnya kita lebih kepada menteri dan bawa kepada PM sebagai kita umumkan. Kita kerjasama UiTM dengan Universiti Madinah ataupun kerjasama UiTM dengan King Saud University dekat Riyadh kan. So this kind of breakthrough memerlukan negotiation, memerlukan diplomasi, and sometimes it might not be fruitful ataupun cantik kepada kita, tapi we have to sell it in a way that it sounds very beautiful. Untuk seorang diplomat, as the saying goes, being a diplomat bukan kata being a liar tau, tapi being a diplomat is how you mention to the other party and you describe hell in a very good manner that the guy will look forward to go to hell. So that's how you should impress your diplomacy. Benda tu you have to be very subtle, very much open, and of course you have to use your words carefully lah. Baik, semoga soalan yang Encik Anwar berikan benar-benar memberi penjelasan kepada saudara Akmal. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Daripada saudara Syaris Haikal, apakah ada aspek tertentu dalam kerjaya ini yang mungkin tidak diketahui oleh orang ramai? Silakan. Apa yang dimaksudkan dengan tidak diketahui oleh orang ramai? I can read between the lines, tapi I leave it to you to judge lah whether there is or not. Yalah, of course there is 8 tunjang ataupun tugas utama PTD, tapi we leave it at that lah. Sometimes when we talk about security, there is an element of security. When we talk about economy, there is an element of economy. Tak semua yang kita tahu, bukan kita tahulah, tak semua yang orang awam tahu, dan sometimes not everything you should know. Thank you. Okey, soalan seterusnya daripada Syafiq Zakwan. Soalannya berbunyi, apakah peluang untuk kerjasama dan diplomasi dalam konteks hubungan antarabangsa? Apakah peluang untuk kerjasama? Peluang untuk kerjasama susah sebab kita tak one to one kan, tak ada physical untuk nak tanya balik. Tapi what I understand from this question is peluang untuk kerjasama kan.
Tapi dalam konteks hubungan antarabangsa, everything is about cooperation. So you have to always understand that kita ada berapa 114 atau 15 kedutaan di luar negara, kedutaan dan konsulat lah di luar negara. So all these missions that we have abroad, 109, 108 ni kan, all these missions that we have abroad, we intend all this mission work under the mutual understanding of cooperation. So we always open up cooperation, be it at the government level or at the business level. So itulah fungsi utama bila kita bertugas di luar negara. So we strengthen the cooperation and we see Malaysia as one of the good partner for other countries. Thank you. Baik, terima kasih atas penerangan Encik Anwar. Untuk soalan yang seterusnya, sekejap ya. Okey. Daripada saudari Fitriah Nur Suraya, apakah kelebihan menjadi pegawai tadbir diplomatik? Ini macam soalan. Betul dah jawab tadi kan. Yalah, kelebihan dia ada pencen. Okay. Antara lain lah, like I answered earlier. Yes, the same question. Okey, soalan daripada saudari Nur Syazwani Zulkarnain. Seperti yang kita tahu, calon PTD terdiri daripada individu yang expert daripada pelbagai latar belakang ataupun field masing-masing. Jadi soalan saya, apakah kriteria yang utama yang diperlukan untuk dipilih sebagai PTD? Silakan. Thank you, Muslim Majlis. Kriteria utama sebenarnya dia, I haven't been in the panel for selection of for PTD lah, tak pernah lagi. Sebab selalunya yang ada dalam panel tu selalunya yang senior lah, senior officials yang dah jadi yang ada SUB ataupun ketua jabatan dan sebagainya. So nak pilih tu bukan senang. Kriteria utama ni I really cannot answer precisely what kind of criteria that you need aside from a physical inner criteria that you should have, macam saya cakap tadi, attitude, knowledge and a good track record of social media. Yang benda tu is like a hint I'm giving you. Tapi kriteria tak semestinya you latar belakang, contohlah macam you latar belakang ekonomi, they will send you to MITI ataupun MOF. That should not always be the case. Sebagai contoh, one of my good ex-bosses dulu, he was graduated from IT. Tapi dah become, now is actually ambassador dah, the third ambassadorship now even. Tapi dia diplomasi dalam foreign affairs and diplomacy now. Tapi dia punya education atau latar belakang dia before this was actually in IT, which is totally not jiving with whatever he's doing now. So kriteria utama yang dipilih sebenarnya, you can correct me if I'm wrong, or my colleagues kat luar kalau dengar kan, you can correct me if I'm wrong, tapi the criteria for the main criteria kena ada ijazah, kena Malaysian, kena umur 18 tahun dan kena lulus all this fasa lah, the proses tu. Tapi the main criteria, the main element tu is actually within you. So it doesn't have to be like, contoh you graduated from mathematics, oh this time around kita tak perlu mathematician. Kita tak ambil, tak ada. There is no discrimination in that area. Always sama kepada semua. Kadang-kadang ada yang jawab exam tu sama-sama, jawab exam PTD sama-sama, seorang dapat, seorang tak dapat. Sedangkan katanya jawab sama. So the element of answering ni, the element of the criteria tu kadang-kadang dia bukan atas apa yang kita tentukan, tapi dia atas apa yang you tentukan. So actually I cannot see any specific criteria yang the panel ataupun the requirement for certain person to become a PTD. Cuma within yourself lah, macam saya cakap tadi. So that is always the main factors that you should have in order for you to become PTD.
Baiklah, terima kasih atas perkongsian Encik Anwar. Semoga jawapan tersebut menjawab soalan saudari Nur Syazwani. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Daripada Akmal, Encik Anwar, saya mahu bertanya lagi. Kalau nak masuk jadi PTD, perlu melalui ujian psikometrik dan lain-lain ke? Apa ujian yang paling susah Encik Anwar pernah lalui sebelum bergelar menjadi PTD? Silakan Encik Anwar. Terima kasih Cik Akmal atas soalan berkenaan dengan interview proses, apa yang paling susah. Coming back sebenarnya kawan saya tadi, Hasif tadi, dia boleh jawab lebih baik lah sebenarnya. Sebab tak semestinya the first phase tu yang paling senang. Kadang-kadang lain orang, lain cara. Jadi untuk saya, walaupun Alhamdulillah ada first try saya dapat, tapi I think the most difficult part for me was the interview session. Because masa interview tu, you have to really sell yourself. And masa saya itu, dia buat 3 orang interview sekali. In one go, dia letak 3 orang in the same room. So dia kata, okay, present yourself, 3 minit. So 3 minutes you have to present yourself while you are being watched or monitored by the 2 other candidates. So itu fasa yang agak susah. How do you outshine yourself without downgrading the others? Ada yang dalam interview tu siap beritahu, macam dia graduan ni, saya graduan ni, I think I'm better than him. So being in that particular position is actually forcing yourself to show how you are doing better compared to the rest. Tapi I think if I can answer this question in a clear manner, saya rasa yang paling susah sekali adalah interview session lah. That is what I sincerely believe. Cuma before 2014, exam was done secara manual, menjawab secara bertulis. So bukan nak kata nak jawab exam ni senang sekarang, tapi sekarang ada banyak buku manual, ada banyak orang dah cerita what is the expected of the questions semua kan. So bukan nak kata susah, tapi if you study very well, you might be able to get the answers right. Tapi the interview will always reveal your true self. So itu yang paling susah. So kalau kena pula yang jenis jenis tak boleh bercakap dengan betul, why not, it would show that you are not ready and why not, which is actually susah lah. So yeah, to answer that question again, I think interview session is the most difficult part lah. Baik, terima kasih atas penerangan yang sangat jelas dan sharing yang dikongsikan oleh Encik Anwar. Jadi kita beralih kepada soalan yang terakhir daripada saudara Muhammad Syaris Haikal. Saya ada tambahan persoalan. Adakah karier seorang PTD bergantung pada situasi politik semasa? Silakan yang Jawapan jelas dia, terima kasih Pengurus Majlis, jawapan jelas dia adalah tak ada. PTD should be non-political. That's why I mentioned earlier sebelum ni, dia kena apolitical. Maksudnya you are not subscribing to any political parties. Kadang-kadang orang salah faham, orang kata kenapalah PTD tak boleh bagi statement politik ataupun tak boleh nak cakap macam ni, cakap macam ni. Tapi kalau cakap pun kena juga kan. Sebab you are in charge of running the policy of the country. So you have to be very neutral. It's not like bila you neutral, you cannot choose whichever leader you want to select. Don't get me wrong on that. Maknanya you can exercise your right as rakyat Malaysia, tapi dalam masa yang sama you have to be very professional when you carry out your work. Tak kisahlah. Macam contoh saya sebelum ni kerja dengan PM sebelum ni. Dan dengan PMX pun saya kerja 3 bulan di bawah pejabat menteri. So bila kita bekerja dengan pejabat PM, we have to provide the right advice. Kita kena bagi tahu apa yang betul dan kita kena inform apa yang salah. Itu tanggungjawab kita, because that is what is entrusted us as pegawai tadbir diplomatik. Regardless, if there is something to do with the government, tukar ke sebagainya,
we have to be in a position to provide our services. Jangan ada segelintir jangan jadi macam pegawai yang refer to certain political party and subscribe to it, then that is a problem. Dan kalau PTD mostly bergantung kepada keadaan politik semasa, ia akan jadi masalah lah. Sebabnya if that is really the case, 2018 hari tu the whole PTD system kena tukar. Sebab kalau semua bergantung pada political development in the country. So again, untuk menjawab soalan ni, memang tak ada, tak bergantung pada politik semasa. Sebab pelantikan kita pun dilantik oleh Agong, and as you are well aware, Sri Bahadukai Baginda Yang di-Pertuan Agong, in his wisdom, dia akan choose the best of what is best for the people, for Malaysian people. So macam tu jugalah dengan pejabat awam. We are elected ataupun selected, appointed, that is the right word actually, appointed by Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. So semua penjawat awam berada di bawah naungan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong lah. So on that sense, kalau bertukar pun dari segi political development, whatever development that is going on, be it state ataupun at the federal level, PTD should always be there to provide our services to the government of the day. Terima kasih atas penerangan Encik Anwar yang terakhir dan sangat jelas bagi saya. Baiklah, Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Anwar Abdul Rahman atas sesi soal jawab sebentar tadi. Semoga dengan sesi soal jawab sebentar tadi dapat memberi jawapan bagi segala persoalan yang membelenggu para pelajar, dan semoga ia dapat memberi pegangan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu bagi bersama-sama mengubah destinasi anak bangsa. Sidang hadirin, program Jalan Kerjaya Pegawai Tadbir Diplomatik kini berada di penghujungnya. Sebelum kita menutup tirai perbincangan kita pada malam ini, kami mohon kepada Encik Anwar untuk menyimpulkan segala perbincangan kita pada malam ini dan seterusnya memberikan kata-kata akhir kepada sidang hadirin yang hadir pada malam ini. Silakan Encik Anwar. Terima kasih Puan Nadia, pengurus majlis. Banyak soalan yang diajukan tadi. Saya terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ajukan soalan. Tapi sebelum tu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada UiTM, especially Fakulti Sains Tadbir dengan Pengajian Polisi, dan juga saya ingin terima kasih kepada ASPA ataupun dia ada dua sekarang kan, satu ASPA dan satu lagi JASPA. Nah, betul. Okey, saya terima kasih kepada JASPA dan juga ASPA atas kesudian untuk jemput saya bukan bagi ceramah lah, untuk saya beletih dalam sesi ini. Sebagai ringkasan kepada apa yang saya sebutkan masa saya beletih panjang tadi tu, tujuannya satu saja. Always believe in yourself, always improve yourself, always become the better version of yourself. Sebab bila you nak jadi pegawai kerajaan ataupun you nak bekerja dalam masa akan datang, you have to be very much ready to ensure that you are actually providing service which is a good service to anyone, to your principal, to the people. So bila you nak capai that particular objective, you have to always embrace the values that is needed lah to become a good person itself. So sebagai saya sebutkan sebelum ni, sentiasa ingat 3 perkara yang utama bagi saya. Yang pertama, attitude. Saya rasa saya ulang banyak kali dah kan. Yang pertama, attitude. Yang kedua, knowledge. Yang ketiga, always take care of your social life. Maksudnya social media, tak kisahlah whatever means that you're using kan. Macam kita, semua ni sebenarnya pesanan-pesanan ni ada dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Quran pun tersebut, adab-adab. Bila you all ada masa, try lah baca surah Luqman dan tafsiran dia supaya faham.
the wisdom of it kan, the wisdom of that particular surah. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Barakallahu azim. So antara contohnya macam wala tusa'ar khadaka, jangan cakap dengan orang secara macam uh, jengkil, macam dengan cara yang kurang kurang adab kan, contohnya tamshi fil ardi maraha, jangan seronok sangat, jangan duk berpoha-poha, berfoya kan. Uh, dan jangan sombong. Itu kan saya sebut, tapi itu memang pesanan dalam agama Islam itu sendiri. Dan dalam hadis pun disebut juga pasal jaga lidah, uh, jaga akhlak, jaga adab. Jadi semua tu saya rumuskan pada satu perkara tadi tu, iaitu attitude. Attitude is the most important aspect, especially for new graduates. And yang kedua adalah academic, dan yang ketiga adalah social media. Selalunya satu dan dua ni bergerak seiring. Maksudnya if you have a good attitude, insyaAllah your social media pun takkan ada isu masalah, your social life takkan ada isu. Sebab social media ni dia lebih kepada your relation with people kan. So always remember to maintain that good positive momentum and jaga diri. And sebagai my juniors dekat fakulti, always believe in yourself, trust yourself. Jangan risau kalau orang cakap alah graduan UiTM je, FSUP tak pernah dengar fakulti apa. You have, Alhamdulillah, I will not say about myself, tapi you have a good seniors that are actually already succeeded in life. Ada yang dah jadi duta pun, that we never know of. Ada yang pernah jadi politician pun, that Hasif knows apa dia. Ada yang dah jadi a good and successful businessman. So this course should not bring you down ataupun buat you demotivated because kita ada kawan lain yang graduated from other good apa apa nama course, and why not, because eventually we come to one route and we come to the same course, we come to the same objective, which is to be graduated and to be a better person. So I wish you all the best, insyaAllah. Saya tak pasti sebab tak nampak semua, tapi I'm not sure semua ni daripada satu first semester ke second semester ke, I'm not sure. Tapi if there is some of you yang dah the last semester dan akan pergi ke practical training, all the best insyaAllah. Kalau ada rezeki dah join service PTD nanti, just let me know. Kalau ada rezeki kita jumpa, kalau tak ada rezeki kita jumpa pada masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Encik Anwar Abdul Rahman atas rumusan dan nasihat yang sangat baik disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, dengan rumusan yang disampaikan sebentar tadi, maka tercapailah objektif perbincangan kita pada malam ini. Kepada Encik Anwar Abdul Rahman, saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian yang disampaikan sepanjang malam ini. Saya mewakili pihak majlis ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Saya ingin menjemput kepada Encik Anwar Abdul Rahman untuk menyertai pautan Google Meet yang telah disediakan oleh urus setia jemputan kami sebentar sahaja lagi. Seterusnya, diingatkan juga buat para hadirin sekalian untuk mengisi link kehadiran dan maklum balas program kita pada malam ini seperti yang tertera di ruangan chat box, atau sidang hadirin boleh mengimbas kod QR pautan kehadiran dan maklum balas yang tertera pada skrin peranti anda. Dengan itu, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Saya, Nadia Zulaika binti Halim, selaku moderator anda pada malam ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersasul kata atau tersilap bicara. Bunga seroja di atas para, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemputan terhormat dan pelajar yang sudi menghadiri dan memeriahkan majlis pada malam ini. Sekian, terima kasih.